Soy todo tuyo. Atuzado. Esto fuera, esto para aquí. Cuéntame cositas. ¿Miramos el combo? ¿El combo? Bueno, cada año así descontando de Barcelona, la máquina gusta. Igual, despista un pouco a outra, ao mellor se ve un... Salado, lavado, como... Claro, bueno, é que como só se le dá un... Pero tráemelo máis para acá, tráemelo máis para acá. Claro, Tráemelo máis para acá. claro, eso sería cuestión de entrar un pouco para aquí, porque se vexe aquí. Este queda moi ben, amarelo aí, dame moita luz. E despois esto, Cristo de Macao, milagre, está ben, porque o ano ten. No é. A cámara, no, para que tío como aplauda. Sí, a María está guai esta, o problema é que se lle dá un escorzo. No, pero dámosle botar para que se vexa máis. E non se sabe moi ben o que é, pero... O si non, poñémosla así, para que se vexa que é unha fregadora. E se metemos de canto, oficialmente... No. Pero mira... Pero aquí parece que estoy mirando nada más. No, que te hay que mirar pero se mira ahí. Para moito, non? Así vai chupar moito. A ver, é que non tería lógica que estuvera aí nun... Está ao lado da pileta. No, eu creo que... Levamos ao fondo. Ao fondo. Sí. Metémoslo aquí detrás, da cámara. Sí, vale. ¿Tenemos ya? Yes. No nos excusar ahora, ¿no? Cuidado. Non vale como é esta. A ver, la luz arriba, está ahí arriba. Y ahora... Pepo, enséñoche. Así tes unha referencia. Ah, guai. Non é exactamente este color, pero é unha referencia. Vale. Sí, pero está guai. Te lo pongo en términos, está guai aí, sí. Toma. Ah, gracias. A ver. Dale, señor. Vamos. La música de Benito. ¿Preparamos la claqueta? ¿Quieres? Tengo... tiene... No, lo voy a hacer con... Tengo que cinta. Los nunca somos fáciles. Vale. Hacemos... Mira. A mí está con la cámara está con parvo. Los vamos poniendo aquí detrás. Bueno, pon el primero ya. Uno. Boli, no, mejor roto, ¿no? No, porque queríamos parar no sé qué. Queríamos preparar algo ahí. No, va, pues ya me lo puedo más eso está. Si quieres parar la cámara. No, dos no. Tres largas.
Hola, hola. Probando voy, probando vengo, probando vou, probando veño. Que tal? Hola, xentuza que estades aí na rede. Tedes que estar ociosos de carallo para poñerse a ver isto agora. Eu non digo nada, pero mirade a vosa vida a ver como facedes para arreglala. Ven para aquí. Chavala, ven para aquí. Ven para aquí. Ruth. No, claro, hai dúas... bueno, presento-vos a Ruth Núñez, xa a coñecedes. Hola, bons días a todos. Eu son Pepo Suevos. Estamos aquí nunha aventura alternativa, vamos dicir, verdad? Sí, alternativísima, créeme que guapos estamos. É verdad, parecemos unha mezcla entre Parchís e el Consorcio. Pero bueno, non pasa nada, poderemos superalo. Contra todo pronóstico non vai, nin vamos cantar, nin vamos facer, bueno, vai dicir o paro, sí, o paro. A cantamañanas tamén. Cantamañás tamén. Sí, porque é pola mañá, estamos en directo agora, pero o que vamos gravar non vai ser en directo, por eso vamos xa a pedir desde primeira hora fidelidade e seguimiento. Tade atentos, tade ben atentos, non vos movades dai. Isto é unha tolema que se chama espello espelliño. Sí, perdón, xa me están reclamando, non se pode estar a todo. Bueno, vos mirade por aí que todo o que vamos facer, vese, de vez en cando viramos aquí ao confesionario a falar algo. E comentade, tamén, comentade. Vos comentade, que así nos vamos vendo así o que decides e despois non vos facemos caso, non vos preocupedes, que aquí pasan de todo. Empezamos. Non é por min, non é por min. Bueno, que me chamaron, se queres falar, fala ti. Que me chamou? Que es un modesquín. No, no cabe. Casi 2000 por 1000. Aquello de la ferramenta. La ferramenta no como Ok, e entón, Barcelona nos queda aí, ben, isto está... Oh? donde vos tirado. Donde vos tirado, eso é o anterior ao anterior. Hai que recortalo. Eu collí onte, oye, fixe no interrogar en Pepo, mira, tienes que andar con a máquina, explico como funciona. No. Porque queres facer o paripé con algo, así. Queres romper todo, por que non? Non te ganas de traballar. No, teño medo de ver canto dura cada peza. Que non se nos vai a cabeza. Como ves aí? Aí está ben, máis para fora, máis para dentro. Mete. Pecho. Perfecto, sí. Un poquito de retardo. Feito. Tengo que llevar garrafa para agua. Vale. Un poquito de esa. ¿Alguien tiene tijera, seña? Vale. Tiene un punto. Tiene un punto no coche. No, aquí no. Bueno, puedo usar esto. Pepo, tengo... Eso para desayunar é cojonudo, fibra. Sí, É do mellor que hai. Hostia, queda moi gañán que non lle quite a etiqueta ao chão. Hostia, pues igual avisamos, A mí gustaba É un rollo. de moi de Bueno, parece un moi de chaveiro. abandonado. Claro, sí, é verdade. Parece un chaveiro, pero... Eso, ya ves. Pero ti non eres novo, cando da igual poden ser novos os traxes, sí. Acaba de subir de ver a compañía. Tamén me deron así, así. Podeche dicir, ben. Mira, te dices que unha cara un pouco rara, mira, tamén está aí, aproveita que está aí. E de paso quitas a etiqueta do pantalón. Vale. Vale. Ou non? Así ata arriba.
Es que llevo tapada. Hola, muy buenos días. Estoy aquí con don Diego Doher. Noé. El micro como el señor... Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, ¿qué tal, rapaces e rapazas? Estamos aquí facendo a primeira emisión do programa Espello Espelliño con Ruth, Pepo, cámara Alan, Diego Doge realización, Noé producción, vestuario, arte escénica e outras menesteres. Temos a Anxo en soído, Anxo non escoita, Anxo pasa de todo. A ver o que sale de aquí. Vamos alá. No, Marcos, es simplemente chegarse por y las curvas. Plaqueta, un par de numeritos máis. Eso es balanzado. Sí. Hay un Sí. Mira aquí, mira. No. Por eso. Tamén queda máis a mar. Tem que venir allá. Pode falar, nada. Depois manipular a toalha. Aí. Esse é o plano. Mira. ¿Dónde está el rotulador? Están ahí en la mesa. Pero tranquilo, no tengo tiempo de sobra para hacer esto. Igual Perdón, olvidé unha cousa. Un servidor que é Gonzalo Torrado. No creo que lo vayamos a hacer tampoco 50 tomas. ¿Qué óptica era? Mira dónde estás. Si miras por espello, claro, non te vas ver. Pero mira, espera que fago unha foto. Fai como se te miraras no espello, Bruno. Bueno, es un almacén. Igual, en plan, Parte de unha película. para chegar a calquera estudiante. Convenio de cámara. Seguro que va máis agora en cámara café, que son as 3:30. Bueno, sei que máis dá, non pasa nada. ¡Vamos! O problema non terá mirar, non? Van a facer a primeira. O sea que... Non hai máis. Unha sola. Sobre todo aí non hai unha sola, non hai Nada, las flores. Solo hay oportunidad. Bueno, ainda non hai. Despois refaise. Se recompón. Se tira así. ¿Qué capítulo? Ah, moi de prisión. A ver, entón eu estou aquí, que ten mira, Vale. Mandei no grupo, mira, eu... Mandamos un par, queres? mira pa aquí, non sei que, no, quero mirar, nos sentamos, Ah, no, pues, Voy a poner el monitor. bueno, debemos ir, Chama de iluminación, chama de que levamos, xa, diste, yo, Mira, a cámara... tampouco flipes que non nos vamos nós. Pero resulta que outro día, na lei de tomate frito, estamos bastante alto, non me podo ver, cara, Claro, así non podo. non te digo. Vale, así non podo. Non, Entón, ti me estás falando, estou así. mírame polo espello. Ah, iba a decirte no final. Se te pido o corpo, se te pido o corpo mirar por onde me te falo, mírame polo espello. Unha coleta. Claro, iba a decir. Sí, esta, pero hay un día que fue a la calle. Sí, É sol, pero pensei que unha coleta. Que se no te queda un uniforme, pero... Claro, que vai que para... Claro, entonces con la coleta.
poi se puoi alternare. E poi fatto caricare con la Peppo del Sí, mezzo. aunque no me hacer una coleta mientras falaba con él, pero bueno, si quieres... Sí, sí, no, como quieres, como quieres. Que si gustou así e tal... De todas formas, pensa que en 8 grados en primeiro plano basta para mogollón. Aí, claro, no, metes este solo, sí. Este solo te guay. Después. ¡Epa! La vejez se está lavando. ¡El amor! Vale. Vamos a ver hoy, chino. Para outro día. Sabes os pousos de farinha que son de poder? Outro día emborcouse unha pasaba por debaixo que era llena. Se que era nunha herida vai igual, pero que era nun ollo. Si fixo largo o camiño todo. De verdad que desilusión. Pensaba eu xa que empezaba a sentir algo por nós. Ah, no, sempre, por nós sempre. Despezo todo el club. Bueno, pouco, xa debía estar afeito. Queres xa pasar a cara nada, eso, exactamente eso. Así. Sí. Se pensar regar primeiro. No, me non, estou mirando aquí que non haxa cámara por aquí detrás ou algo raro. Sí, a Mercedes Milá. Está a cámara, Mercedes Milá, lendo os nominados. Dime chamo esa cámara aí. Ámelo, a también.
carallo que está aquí tamén. Non sei como se pode desplegar de esa maneira. Saludos para nós.
pois que por nós non foi. Para que non entres cando non debes. Vai a ser...
me leva unha pedada do reparto. A etiquetadora. Etiquetadora.
Queridos telespectadores de la mañana de Emitimos. Isto que teño aquí detrás parece unha prótesis, unhas extensiones de pelo, pero... No, é Rudy Núñez. Isto, se fora ali toda panorama entendería, pero eu teño bastante pelo. Que tal levamos 2 capítulos feitos xa, Maravilloso. Estoy emocionadísima. De verdad. Non quero dar pistas, pero neste último hubo algo de contacto. É do bo, Así, intenso, ademais. Bueno, que sale un coche e entón puxemos o contacto para que arrancares. Bueno, que seguimos aquí, vamos polo terceiro, que estuvamos na llama e na máis. Ala, cuidarse, seguid aí. ¿Qué quieres? Dime.
parte do quirófano. Vamos ao terceiro paciente. Agora vamos a afrontar o próximo. Tres operacións realizadas. Vamos a polo cuarto paciente. Unha ficha. Pero estamos falando por falar. Vamos ver. Levamos dicindo tonterías toda a mañá isto. Ah, vale. Bueno, pois declaracións en exclusiva, levamos tres Tres xa, mima. Imos quedar satisfeitos hoxe. Se non estamos satisfeitos, compramos un Satisfyer. No, bueno, ahora vamos a polo cuarto paciente. Neste caso é unha operación a corazón aberto e É que si pégache moito, sí, unha de dúas, ou ciruxanos ou jardineros, unha de dúas, pero aparte de levar o vermello por debaixo é como que estuviéramos ensangrentados. Ai, pobrillo. Como o doutor Biches e a doutora... Péjanos ben, mira, así de doutores tamén. O doutor honoris causa. Bueno, pues nada, vamos a dar un par de pasadas para madurar o guión. Cando o guión xa estea maduro, vamos a estar por verdes igual, non vedes, estamos verdes. É o que hai. Bueno, vamos alá. Non marchedes, xa diredes a opinión que vos merece isto. A mochila. Vale. Unha mochila. Unha bolsa, mochila ou bolsa. A bolsa tamén, vale. O bolso meu, podo vaciar. Sí, o bolso sí. Que así tipo mochila. Pero tiene que baixar a música. Porque si no, non se desentende. Pero se les mi mami, eu teño que comer algo e vamos a... Vamos a algo. Vamos a ir a...
against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time, and I came to groove. The whole band's here, and we came to move. Got a fresh haircut and 2 new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot, and I can't be beat. Watch out now. Baby, watch out now. Watch out. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no missions, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good, and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Watch out now. Everybody watch out. Last call for some alcohol. And don't forget to tip. The sun went down, but we still rolling. The band's still going, playing all ahead. I guess I'm now too legit to quit. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now. Everybody watch out. Watch out. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no missions, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good, and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Watch out! One in a million. 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 You know they're coming up to me, cause I'm just the kind of flower with a stinging killer beat, but the rhythm's getting higher. Go, 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 go. One in a
Que tal a xente da jungla? Como estades aí, Dios mío? Que bonito tomar calderos pola mañá. Bueno, nada, estamos de volta. Tivemos que facer unha pequena pausa porque unha das actrices das varias que hai unha das actrices do elenco viña sen desayunar e tivemos que facer digamos o que se chama unha comisión dun desayuno. Pero bueno, non pasa nada, xa estamos aquí. Vamos cun ritmo endemoniado, vamos moi rápidos porque ao final vai resultar que somos vos. Entón, bueno, vamos a seguir agora, acometemos a grabación de outros 4 capítulos desta serie web que se chama Espello Espelliño, que está ambientada aquí nun supermercado, concretamente na parte de almacén, que é onde se coce o bacalao. Bueno, o bacalao coce nunha terteira, pero bueno, tamén o forno non está mal, A ver, o bacalao cada un, hai xente que vai a Portugal e gusta con pan rallado, bueno, que sei, tampouco me meto. Pero que ao final a xogada é que vamos gravar outros 4 episodios de Espello Espelliño e nada, pois vamos a empezar a pasar de texto e a marcar situacións e posicións e podedelo ver todo coas cámaras que temos por aí agochadas, pero sen sonido, porque isto ten que ser o segredo mellor guardado das web series do mundo. Caracata, que es un poco colonial. Sí, ¿la escuchaste? ¿La escuchaste la colonia? Tienes buenos chuletones para cortar. A casa do chuletón os indios da carne é mellor que a propia vida. Tamén la nova da bolsa, chamas. Pensado son mellor que un. De nada que ver. Se la pone después. Después ya de... Ya, pero de puta madre, tío. Sí, aprovechamos los tiempos. Inventar improvisado. Claro, este es como te alitica no ve. Esto monte hecho igual, ¿no? Eso no.
Balanza dale. Aí depois de certo vai ter uma como bom empregado que son, debería denunciar isto ao xefe. Pero por outro lado, como bom compañeiro que son, Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Chegou na massa, chegou. Chegou na praça, chegou. Chegou na massa, chegou. Chegou na praça, chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Chegou na massa, chegou. Chegou na praça, chegou. Chegou na massa, chegou. Chegou na praça, chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou.
moi ben, atrevedevos a unha toma. Aí está. Aí está. Perfecto. Perfecto. Sí, sí. Claro. E a partir de aí a cambiar. Exacto. Exactamente. Vale, volvemos allá, chavales. Vamos a primera. Eso é a clave, xogar esas tropalladas. Como ahora non hai mexeron nas pedras, comémoslo en lata. Un día despois a bater, Agora vamos a probar de sitio. A partir de vamos de máis. a partir de que tenemos que poner. Para aí. A ver, non algo crime e non dice. Pero Vale, volvemos. Volvemos y cambiamos de tema. Vai, caralho, a tableta preparado. Dice, después repollemos la tiene. Venga, lleva repollemos. cala a boca que dixo que antes de que robaran os jugadores son tres. Al final son 3. Eso fue buenísimo. Eso fue buenísimo. Que momentazo, pues, Eso mételo, Vale, vamos a la primera. Eso mételo, lo de al final son 3. Bueno, Soliño, eu marcho, Ai, sí. Vemos mañá, vale? Sí, mañá vémonos, pero non marches tan rápido, Agarda aí. Pero que teño presa. Sí, xa sei que das presa. Sabes como se chama técnicamente iso en criminoloxía? Urgencia do crime. No, espera un momento. Xa sei que quero marchar. Quero deixar o lugar do crime e non deixo nada. Ai,
Vale, cortamos. Está quieto, cona. En que a capulla pensei que coño unha e dúas sopramos tres. Hai que ser mala persona. Coño un tres. A ver si conseguimos facelo sin ruido. Xa os tres primeiros xa fixemos demasiado. Sí, iba de má carrerilla. Foi o bocadillo, foi... É como un can de caza, mentre non come, caza de puta madre. Marca. 5 de acción. No, espera un momentito. Vengo mañana sí, pero marchar non. Exactamente, queres abandonalo o lugar do crime, se declarar. Que faz? Que faz ti? Que sabes que me fixamos cada vez que estás ao estado, collendo unha, que di, fixemos, coller algo ou dúas, ou non, Ahora vai cambiar, ¿eh? Claro, que quedou publicidad. Eu le dije, me hecho la cremallera de qué? La bachache, y era un mico, hostia. A ver si me falta, arriba. La siguiente... Ya lle costou aguantar as súas tabletas. Intenta ir antes adiante, vale? Que eu sabía que intentabas ir adiante, pero non buscaba el
Bueno, señoras con señores, outro máis, este alargouse, costounos porque claro, sempre o volver despois dun corte é complicado porque as luces tardan en quentar, máis as cabezas tamén. Pero fixemos unha hora, que locura. Vamos dar unha pista, nada máis. Houbo tensión sexual. Xa non vou nin dicir se foi resuelto ou non. A ti, este, que? Faiche falta un pouco de peine, por aquí. Sí, pois no próximo igual metemos un peine. Sí, sí. Ah, bueno, veña. É un viño? Podía ser tamén. Hai un aquí, mira, Lágrimas de San Miguel. Isto non é malo, vamos a aproveitar ata o making of streaming para que compredes Lágrimas de San Miguel. Un viño que che vai facer chorar. ¡Ah! No, de felicidade. Está sembrado. Bueno, vamos a polo próximo, porque agora que resolvimos un atasco que houve aí, hai que coller ritmo.
Aquí Gonzalo, aquí está, productor ejecutivo. Gonzalo Torrado de Cocho Films. Moi bons días, rapasada. Agora, bueno, só fixemos outro capítulo, ti este non o biches, porque estabas de misión especial. De recadeiro. Pero vamos dicir unha cousa, para o seguinte necesitamos un peine. Isto quere dicir que el Lito da Panorama non vai vir. Bueno, vamos alá. Quédanos pouquiño, hoxe vamos moi rápido. Para ser o primeiro día, ainda pensamos ir máis lentos. E como dio Pepo, vai nos valer un peine. Bueno, vamos alá, vamos alá. Ahora xa non veo Ruth porque está, Dios mío, está concentrada. Acaba de largar aí unha cantidad de texto que hai curas que falan menos. Hai en breve. Eu antes xa dixen que xa estaba. Está para embotellar. Ah, está para embotellar. Pero se metes unha manjeira, bébelo. Ai, sí, xa temos catado un pouco. Ves, ahora non marchar porque vamos dar as coordenadas agora. Onde está o pipote?
Bueno, último... É que non o podo creer, non o podo creer. Tedes aquí unha especialista en darlle a volta aos guións. Debe de estudiar a parte de atrás, a que está en blanco. Que loucura. Bueno, as 7.226 persoas que estades agora mesmo vendo, quería vos dicir que o Peine xa non xoga máis. Pero nós sí, vamos facer o último desta entrega e... Bueno, pues nada. Que vamos pasar ben. Vos tranquilos. Vos seguide mirando. E se hai alguna cousa que queirades propoñer, por exemplo, que... Non sei, meter algo de mercancía. Se vedes que o espacio do decorado está como algo vacío ou o que queirades, pois admitimos así suxerencias, vale? Aí tedes o do megáfono. Nada máis que se lleve o chollo aí, está agochado o produtor ejecutivo. Bueno, vamos allá.
It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time and I came to groove. The whole band's here and we came to move. Got a fresh haircut and 2 new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. I'm coming out the jacket cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now. Baby, watch out now. Watch out. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no missions and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Watch out now. Everybody watch out. Last call for some alcohol. And don't forget to tip. The sun went down, but we still rolling. The band's still going, playing all ahead. I can't stop now, too legit to quit. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now. Everybody watch out. Watch out. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no missions and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Watch out!
Bueno. La, la, la. No, Juantos en bailar. Bueno, Estades aí? conte a xente, conte a... Sabedes o que vos conto? O que Conte. vos conto é que rematamos vivos. Bueno, algún moi vivo non quedou. Bueno, eu vou dicir vivos e coleando, pero igual é mal interpretado eso. Sí, sempre, porque ti sempre pensando no único, como decía un amigo meu. Sí, era moi amigo. É amigo meu. Segue sendo, Que xa che dicía un amigo, ou dicir pasado. Porque fai moito que non o vexo, ti Ah, tamén teño vale, que vale, desvelar aquí todo, de verdade, É que non temos vida privada, somos xente de carne de internet. Bueno, debut como actriz de Ruth Núñez. Tendes que ver eso, por favor. Porque eso é... Non hai cartos que pague. De verdade. Isto... Hai xente que di, no, Penélope Cruz tamén empezou mal. Pero eu vou de verde, que estou moi guapa. Eso é certo. Guapa, vai, como queira ir, vai estar guapa, pero tamén está graciosa, está moi ben. Así que nada, espello espelliño, non sei cando vamos a estrenar, pero con seguirnos, Xa está, sí. calquera de nós, ou a Emitimos TV ou a Supernito, pois aí iremos colgando as datas e todo eso. Non vos preocupedes, estamos todos en Instagram, en TikTok, no Facebook. É un TikTok ao ser chino. Ti, pero ti porque xa vas maior, entón o TikTok queda un pouco. Ti eres máis de Facebook. Ou non? Nada, que estamos en todos lados, que non volo perdades. Eu fixen un TikTok incluso con coreografía de Ráfaga, que eso xa é increíble. Ráfaga! Eso quero velo eu. E unha cerveza voy a tomar. Tejana de Leria, ti. Bueno, veña. Se xa non estamos, non me parece. Bueno, que Ale. iremos informando, espello espelliño, en Emitimos, en Supernito, bueno, estamos todos aí na hallada, próximamente. Ou como dixo outro, coming soon, que non sei se... Coming soon, aí está. Sí, o meu colega, sí. Au.